हेलो आज्ञा नमस्कार मो तरफरु हेले मु आज एक एमती नुआ वीडियो नहीं कि आसछि जहाँ आपण देखले आपण को दुख तो लगे आमती व्यक्ति आनी जी कि से टिंगड़ी मलिक ग्राम पोस्ट तारजंगिया तांके एमती मका चाष करथिले तांकर बहुत क्षति होईची गत वर्षारु आपण को से विजुअल देखा चाहूँगी आपण देखंतु देखंतु यही वर्षा झड़ी रे तांकर बहुत मात्रा क्षति होईची जो मका लगे थिले आखपाख समस्तंकर ठीक अच्छी किंतु यही व्यक्तिंकर बहुत क्षति होईची यह मु आपणक जरिया रे सरकारक निकट रे उपस्थापना कर देबा पई चाहूँगी जे एंतिया क्षतिग्रस्त लोक मानकु निहाती सरकार सहायतार हाथ बढ़ातु जद्वारा से मानक फैमिली पाई भल हम आउ देखुना देखंतु आज्ञा टोटाल गछ पड़ी जाइए लोक जो आशा ये चाष बास करथिले बहुत क्षति होईची आखपाख जते सब चाष करचंती तांकर कौन सी क्षति ही नहीं किंतु यही गोटे लोकर टोटाल मका चाष क्षति होईची आ किंतु एटा हैला बढिया भी आशा लागु नहीं मु आपन को विजुअल देखौची देखंतु आज्ञा टोटाल दृश्य देखौची आज्ञा ए मझी मझी टिके अच्छी टोटाल देखा जाऊनी टोटाल सब नष्ट हो जाइए आज्ञा देखंतु टोटाल तले पड़ी जाइए आज्ञा टोटाल 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 माने टोटाल पड़ी जाइए आज्ञा एटा कौन सी प्रकार हैला भाया आशा लगुनि पूरा जस्ट एमती होउथिला अमल फूल होउथिला सर टोटाल पड़ी जाइए देखंतु आर टोटाल दृश्य मु देखौची टोटाल पड़ी जाइए लोक को आशा रे इटा चाष करथिला तार कौन आशा सफल है आपण निहाती देखंतु देखंतु आज्ञा टोटाल पड़ी जाइए से केते धार करज करके चाष तो करिथिला हैला बेलू शेष रे फल इटा पाइला
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ବି ଜାଗା ଭଲ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ଗଛ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ପୁଣି କେଉଁ କାମରେ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆଉ ଏମିତିଆ ଯାହାର ବି କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନାହିଁ ସାର୍, ସିଏ ଲୋକଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏମିତିଆ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ହେଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା କରିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦାୟୀ ଦେବ? ନା ସରକାରକୁ ଦାୟୀ ଦେବ, ନା ଉପରବାଲାକୁ ଦାୟୀ ଦେବ, ନା ନିଜକୁ ଦାୟୀ ଦେବ? ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକ କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ତ ଆଶା କରିବ। ଟୋଟାଲ ଜାଗା ତାର କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚାରି ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଭଲ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଏକାନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଣକର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ ସବୁ ଭଲ ଅଛି, କେବଳ ଏଇ ଟିଙ୍ଗଡ଼ି ମାଳିକଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ନିହାତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।